وزیر اعظم شہباز شریف نے حج اکبر کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج پاکستانیوں اور پوری امت مسلمہ کو حج کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹر بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں فریضہ حج کی ادائیگی کرتے لاکھوں عازمین حج تمام پاکستانیوں اور امت مسلمہ کو میری طرف سے حج بہت بہت مبارک ہو۔ حج کے موقع پر میری بارگاہ رب جلیل میں یہ دعا ہے کہ پاکستان کی تمام معاشی مشکلات دور ہوں، پاکستان ترقی، امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنے۔ اس پاک موقع پر یہ بھی دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر مسلمہ بالخصوص ہمارے کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کی تمام مشکلات دور کریں۔ یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ عید ہے قریب اور ہم رخ کریں گے مویشی منڈی کا، تو لاہور کی مویشی منڈی میں چلیں گے۔ لاہور میں ببلو اور لاہوری کی دھوم ہے۔ دونوں بکروں کا مالک 12 لاکھ روپے سے ایک پیسہ کم کرنے کو تیار نہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار حسین سے۔ وقار حسین، 12 لاکھ 1 روپیہ بھی کم نہیں کر رہے، ایسی کیا خصوصیات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت سنگیا منڈی میں موجود ہوں اور سنگیا منڈی میں بھی بڑے خوبصورت جانور لائے گئے ہیں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے جو گاہک ہیں ان کی قوت خرید شدید متاثر ہو رہی ہے، لیکن بڑے ہی خوبصورت جانور یہاں پر لائے گئے ہیں۔ میرے پاس اس وقت بکرے کی ایک جوڑی ہے، ایک کا نام لاہوری ہے اور دوسرے کا نام ببلو ہے۔ بڑے ہی خوبصورت جانور ہیں اور ان کی پرورش میں بیوپاری کا یہ کہنا ہے کہ اس نے کافی وقت لگایا ہے اور کافی اس کے اوپر پیسہ لگایا ہے اور 12 لاکھ روپے اس جوڑی کے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ہم اس کے مالک سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی آپ بھی بتائیے گا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ؟ ہم جی اس کی 6 لاکھ روپے اس کی اور 6 ہی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ اتنے پیسے تو ان لوگوں نے کھا لیے ہوں گے بکروں نے۔ لاسٹ کیا قیمت لگی ان کی؟ ان کی قیمت کچھ نہیں لگی ابھی ہمیں، کیونکہ ہم ویسے بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کی کوئی قیمت مانگے نا، کوئی آئے جو شوق سے لے جائے ان کو، جو ان کی قدر و قیمت جانتا ہو، جو قربانی شوق سے کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے 12 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے، لاسٹ کیا دے دیں گے؟ دیکھیں ڈیمانڈ کچھ بھی نہیں ہے نا ان کی، پہلے ہی کچھ نہیں مانگا، پھر بھی دیکھیں گے اگر کوئی اتنے دل سے چاہ کے لے تو کیوں نہیں دیں گے، بالکل دیں گے۔ جی آپ نے سنا کہ ببلو اور لاہوری کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جو پرورش ہے اس میں اس کے کافی پیسے لگے ہیں، اس کو دیسی مکھن کھلایا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیسی گھی کھلایا گیا اور اس کے علاوہ اس کی پرورش میں کافی اس کے پیسے لگے ہیں اور 12 لاکھ کی جو یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ بالکل جائز کی جا رہی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک تو اس نے کچھ نہیں بتایا کہ لاسٹ کیا قیمت پر دے دے گا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جب اس کو اچھی قیمت لگ گئی اور یہ سمجھے گا کہ جب اس کی جیب کے مطابق جو اس کے اوپر خرچہ آیا اس کے مطابق اس کو پیسے مل رہے ہیں، دیسی مکھن کھلایا ہے۔ بہت شکریہ وقار حسین، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ چکوال کی مشہور پہلوان حویلی میں شہری نے آسٹریلین اور یورپین نسل کے خوبصورت تگڑے اور وزنی بیل پالے ہیں۔ مالکان بیلوں کو سلطان، بادشاہ اور شہنشاہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اچھا حسنین، لاہوری بکرے تو 12 لاکھ کے تھے، یہ جان لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا قیمت ہے، تو بیورو چیف راجہ ثاقب مالکان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی ثاقب، بتائیے گا ان بیلوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں پہلوان حویلی میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہے وہ آسٹریلین اور یورپین نسل کے جو بیل یہاں پر پالے گئے ہیں اور یہاں پر جو اس کو عید قربان کے لیے ان بیلوں کو قربان کیا جائے گا۔ تو اس وقت میرے ساتھ اس حویلی کے مالک بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا عرصہ سے ان کو جو ہے وہ پال رہے ہیں اور کیسے ان کی خوراک رکھی ہوئی ہے، کیا کیا ان کی خوراک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جی آپ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت بیل آپ نے پالے ہیں، تو آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں اور کتنے عرصہ سے آپ ان کو پال رہے ہیں؟ جی ہمارے بزرگوں کی 40 سالہ پرانی روایت ہے کہ یہ عید قربان کے موقع پر آسٹریلین اور یورپی نسل کے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک ان کو کھلاتے ہیں۔ اور اس سال کے لیے ہم نے جو یہ قربانی پالی ہے، ہمیشہ سے ہم بچپن سے ان کو چھوٹے ہوتے ہی لے لیتے ہیں، 3 سال ان کی خدمت کرتے ہیں، پھر ان کی سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ تو اس سال ہم ان کو عید کے پہلے روز سنت ابراہیمی ان کی ادا کریں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ان بیلوں کے جو نام سلطان، شہنشاہ اور بادشاہ رکھے ہیں، تو اس وقت شہری بھی آئے ہیں جو اپنے بچوں کو یہاں پر لے کے آئے ہیں، انہوں نے موج مستی بھی کی ہے ان بیلوں کے ساتھ، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہر طرف رونق ہے عید الاضحیٰ کی، تو لوگوں نے بڑے اچھے اچھے جانور پال رکھے ہیں، لیکن یہاں پہ بالخصوص پہلوان والوں کے جو جانور ہیں اللہ پاک ان کو اور بھی توفیق دے، بہت اعلیٰ نسل کے اور بہت صحت مند اور بڑے جانور ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ایسے جانور نہیں دیکھے، اللہ پاک ان کی قربانی کو قبول کرے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی گفتگو سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت بیل ہیں، ہم نے پہلے یہ بیل کبھی نہیں دیکھے، جبکہ یہ مالکان پچھلے 40 سال سے جو ہے وہ انہی بیلوں کو وہ پال کر جو ہے وہ سنت ابراہیمی پر جو ادا کرتے ہیں اور عید کے پہلے روز ہی یہ تینوں بیل جو ہے وہ قربان کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ ثاقب۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جہاں جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں میں رونق لگی ہے، وہیں ان مویشیوں کو سجانے کے لیے بھی جگہ جگہ سٹالز قائم کر دیے
गए इन हैं। स्टॉल्स के हवाले से देखिए कराची से किरण फातिमा की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ जाती हैं। जहां हर खास आम की ये कोशिश होती है कि उनका जानवर तंदुरुस्त हो, वहीं देखने में भी मुनफरिद और दिलकश नजर आए। जानवरों की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए शहर में जगह जगह लगाए गए स्टॉल्स पर मौजूद मोरे, घुंघरू, ताज समेत दीगर ज़ेबाइश की अशिया भी खरीदारों की तवज्जो हासिल करती हैं। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवरों का तंदुरुस्त होना भी शर्त है, इसलिए जानवरों के चारे भी हर स्टॉल्स पर मौजूद होते हैं। इन जानवरों की सैर बच्चों की छुट्टियों के दौरान एक तफरीह बन चुकी है। घुमाने लेके जाते हैं, रोज पलोस से निकालते हैं, वो घुमाते हैं। जो हमारी बरान वाली गाय है तो बहुत भागती है। कुर्बानी से कबल बच्चे जानवरों से लगाव की खातिर इनकी खूब देखभाल करके इन मवेशियों को कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। ईद से कबल इन मवेशियों के खूब नाज नखरे उठाने के बाद इनकी कुर्बानी करना एक सख्त अमल है। यही कुर्बानी अल्लाह ताला के नज़दीक कबूल होती है। कैमरा टीम के हमरा किरण फातिमा, सच न्यूज़, कराची। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन बाकी। पेशावर के शहरियों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की तलाश है। जहां बड़े जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो वहीं दुम्बे बकरे की कीमतें भी कम नहीं हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाहिद। ईद कुर्बान सर पर आ गई, ताहम मंडी में मवेशियों की कीमतें हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पेशावर में कायम बकरा मंडी में दुम्बे और बकरे बहुत मौजूद हैं, मगर महंगाई की सताई हुई आवाम को भी मंडी में महंगाई का सामना है। पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा महंगा है। पिछले साल हमने 30 पर लिया था, अभी हमको वो 40 बताता है, 45 बताता है, तो महंगे हैं। दूसरी जानिब व्यापारी भी खरीदारों की राह देखते रहते हैं। व्यापारियों के मुताबिक महंगाई और गर्मी के बायस शहरी मंडियों का रुख नहीं करते। खरीदारी इस साल माल जो है बहुत ज़्यादा महंगा है। पिछला साल तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए का फर्क है। कुव्वत खरीद न होने के बायस इस साल शहरी इज्तिमाई कुर्बानी करने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज़, पेशावर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ईद कुर्बान में एक रोज़ बाकी रह गया। बच्चे ही नहीं, जानवर भी बच्चों से मानूस हो गए हैं। बच्चे कुर्बानी के जानवरों के नखरे उठाने में किस तरह के जतन नहीं कर रहे, क्या ही कहने हैं। देखते हैं लाहौर से इजलाल हैदर की रिपोर्ट में। बच्चे ही नहीं, जानवर भी बच्चों से मानूस हो गए। ईद उल अज़हा से पहले बच्चे गाय बकरों को घुमाने फिराने की खुशी में फूले नहीं समा रहे। हम बड़े शौक से इनको दाना खिलाते हैं, पट्टी खिलाते हैं, फिर हम बहुत इनके साथ जॉय करते हैं। मुझे बकरे बहुत पसंद हैं। हम कुर्बानी के लिए ऊँट भी लाए हैं और बकरे भी लाए हैं और काऊ भी लाए हैं और इनको ईद के लिए ज़िबा करें। बच्चे गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों के नखरे उठाने में पेश हैं। कुर्बान होने वाले जानवरों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, घुमाना फिराना बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अपनी गाय की कुर्बानी पर उदास भी हैं। हमें कुर्बानी के साथ बहुत लुत्फ भी आ रहा है, लेकिन हमें अफसोस भी है 2-3 दिन बाद ये कुर्बान हो जाए हैं, मगर कुर्बान करना जरूरी भी तो अल्लाह की राह में है। कुर्बानी के जानवर देखने के शौकीन बच्चों की किसी गली मोहल्ले में कमी नहीं। जहाँ कहीं जानवर मौजूद हैं, वहीं बच्चे भी बड़ी तादाद में हैं। वो ईद जिसकी बुनियाद ही इसार व मोहब्बत और इताअत इलाही पर है। ये दिन हज़रत इब्राहीम की अल्लाह से लाजवाल मोहब्बत और अताअत की याद ताज़ा करता है। सुन्नत इब्राहिमी हम अदा कर रहे हैं ईद कुर्बान के मौका पर, और बच्चों की वैसे ये खुशियाँ और दोबारा होती हैं क्योंकि बच्चे बड़ा खुश लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बस अल्लाह ताला हर किसी की कुर्बानी कबूल फरमाए। त्यौहार किसी भी तहजीब व मुआशरत का हुस्न है, जो अपने अंदर अनगिनत खुशियाँ, एहसासात और जज्बात और रंग व रोशनियों की एक कोसे कज़ा समेटे हुए हैं। ईद उल अज़हा पर बच्चे कुर्बानी के जानवर घुमाने फिराने के लिए फूले नहीं समा रहे, लेकिन एक बात से अफसुर्दा भी हैं कि ईद कुर्बान पर ही जानवर कुर्बान कर दिए जाएंगे। कैमरामैन फहाद अहमद के साथ इलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने IMF प्रोग्राम के हवाले से उमूर पर गुफ्तगू की। IMF की MD ने वज़ीर-ए-आज़म से पेरिस में होने वाली मुलाकात के तनाजुर में वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवाले से कोशिशों का एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि IMF प्रोग्राम के निकात पर हम आहंगी आइंदा 1-2 दिन में IMF के फ़ैसले की शक्ल इख्तियार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ईद पर तमाम मुल्ज़िमान की अहल खाना से मुलाकात कराई जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी केस में दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि खुशी है सुप्रीम कोर्ट बार भी इस केस में फरीक बन रही है, अच्छे दलाइल को वेलकम करेंगे। वकील अजीज भंडारी ने दलाइल में कहा कि DGISPR ने कल कहा कि ट्रायल जारी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आपकी बात पर यकीन है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कैसे तयन होगा कि मुल्जिमान का आम अदालतों में ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इमरजेंसी और जंग की सूरत में ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सजा में जमानत हो सकती है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि शवाहिद के बगैर कैसे इल्जामात आयद किए जाते हैं, ये मामला समझ से बालातर है, सुकम कानून में है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना है कि रिकॉर्ड जाहिर करता है कि इल्जाम की तफसील मौजूद ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि तहरीरी मारूजात के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की मालूमात दूंगा। FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र न होने पर भी मुआवनत करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट के तहत चार्ज करने का तरीका रूल्स में है। आपसे मारूजात की तफसील भी मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने सफेद फाइल चीफ जस्टिस के हवाले कर दी और बताया कि 1 से 2 अफराद की मुकम्मल तफसील इसमें मौजूद है। अहले खाना की जेरे हिरासत अफराद से हफ्ते की बुनियाद पर मुलाकात हो सकती है और वालिदैन अहले खाना हफ्ते में एक बार मुतालिका ऑफिसर को दरख्वास्त देकर मुलाकात कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैंने जेलों का दौरा किया, वहाँ भी मुल्जिमान को अहले खाना से बात करने की इजाजत दी जाती है। हर मुल्जिम को बात करने के लिए कुछ मिनट्स दिए जाते हैं और आपने खुद कहा कि मुल्जिमान पर अभी इल्जामात नहीं लगाए। इमरान रियाज को तलाश करें और बाजियाब करें। सहाफियों और वकला समेत रियासत का हर शहरी इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है। अदालत ने समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। तब तक देखते रहिए सच न्यूज़।